Policy is there, Right. implementation is not there. Who is Implementation. responsible? The government. Police हमारी जो है वो ना सिर्फ ये कि incompetent है, उनकी अपनी कैपेसिटी ट्रेनिंग होने वाली है। कहाँ गई इनकी ये वो विल पावर और स्लोगन जो इन्होंने दिए थे? इनके इलेक्शन ओवर हो गया, ये खत्म हो गए, ये भूल गए। इनको तो याद भी नहीं होगा हमने अपनी स्पीच में क्या क्या बात की। जो पुराने लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो भी जीरो है और वो भी जीरो है। दिस इज द नेट रिजल्ट। आप और कुछ दिनों के बाद देखिएगा लोग सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। कोई भी नया आगाज हो तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होप होती है, और जब आपसे किए हुए प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए जाते तो जो सबसे बुरी चीज़ होती है वो आपका दिल टूटता है, और दिल ऐसा टूटता है कि एतमाद ख़त्म हो जाता है। हमारी इस नई गवर्नमेंट में लोगों को बहुत बड़ा एतमाद है कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ देने के लिए ये पार्टी जिसका नाम भी इंसाफ पे है, दे आर डिटरमिन्ड। जो गवर्नमेंट बनी और उसमें जो वजारत इंसाफ है उन्होंने पिछले चंद माह में जो कुछ किया उसका हम एक जायज़ा लेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा, लेकिन मकसद इस्लाह है। और हमारे शैडो मिनिस्टर फॉर लॉ है नफ़ीर ए मलिक साहब। नफ़ीर ए मलिक एक बहुत बड़ा नाम, जूरिस्ट एंड अ प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट लॉयर। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमें ये बताएं कि ये जब गवर्नमेंट बनी तो इनका 100 डे प्लान जो था तो उसमें इन्होंने कहा कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर लॉ, वन ऑफ अ बेटर नेम इन द करंट कैबिनेट एक्चुअली, उन्होंने काफ़ी सारी बातें प्रॉमिस की हैं। उसमें ये कहा गया कि हम एक विसल ब्लोअर एक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उनके रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। आपको कोई ऐसे रिफॉर्म्स होते नजर आए या नहीं? थैंक यू वेरी मच इल्मास। वंस अगेन आई कांग्रेचुलेट यू कि शैडो मिनिस्टर के नाम से जस्ट वन टीवी ऑलवेज वन स्टेप अहेड। मैं बहुत टू द पॉइंट और मुख्तसर बात करूँगा। हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं हमारे कोलीग हैं, और नॉट एन ऑर्डिनरी लॉयर, ही इज़ अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, सो हाईएस्ट इलेक्टेड बॉडी जो होती है। बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी क्लेम्स उन्होंने किए, अगर मैं ये कहूँ कि उसमें से 1% भी जो है वो ग्राउंड के ऊपर नहीं उतार सके तो शायद मैं ये बात गलत नहीं करूँ। लेकिन इसके जब आप ये बात कहते हैं कि एक भी नहीं, गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो दिनों की बात नहीं, अब तो महीनों का सफ़र तय हो गया ना। लेकिन इसके बावजूद जो बेसिक चीज़ें थी, बहुत बेसिक चीज़ें थी, लाइक मैं आपको एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि हमारे जो पिछले चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के मियाँ साकिब निसार साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मुखातब करके ये कहा कि हमने आपको गाइडलाइन दे दी, हमने आपको बता दिया कि क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेजिस्लेशन का काम और उसके रिसोर्सेज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट ना रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकी और ना लेजिस्लेशन कर सकी। बिल्कुल ठीक है। और इस पर अब मैं स्पेसिफिकली अगर ये बात करूं कि नई लेजिस्लेशन तो बड़ी दूर की बात है, जो ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का भी इन्होंने नारा लगाया था, राइट। और वो इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो भी पूरी नहीं हो सकती। अगर हम पुराने लॉज जो बने हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जहां पे आप बात कर रहे हैं, तो आप मिसाल देना चाहेंगे कि कौन से लॉज? मैं उसकी एक मिसाल फौजदारी कवानीन से दे देता हूं और एक मैं दीवानी कवानीन से दे देता हूं। ठीक है। अब फौजदारी कवानीन में ये बात तय है, ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 173 में, कि जब भी कोई FIR दर्ज होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको आम जुबान में हम पर्चा या FIR कहते हैं, ठीक है, उसके 14 दिन के अंदर अंदर तफ्तीशी ऑफिसर पाबंद है कि वो चालान सबमिट करे और उसके बाद केस जो है वो शुरू हो जाए। राइट, ठीक है। राइट फ्रॉम 1947 से लेके हम लोग जो फौजदारी वकालत करते और फौजदारी कवानीन पढ़ाते, हमारा इनके साथ एक ही क्लेम रहा है कि ये 2 साल 2.5 साल तक जो है चालान सबमिट नहीं होते। इस गवर्नमेंट ने भी नारा लगाया कि हम स्पीडी जस्टिस देंगे, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल ठीक है। लेकिन 14 दिन के अंदर पाकिस्तान का कोई एक भी पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं होगा जहां कोई तफ्तीशी अफसर 14 दिन के अंदर अंदर चालान जो है वो पेश कर सके। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं? जब बताया गया कि 14 दिन में आपने तफ्तीश मुकम्मल करनी है, तो एक सेन माइंड ने ये डिसाइड किया होगा कि 14 दिन सफिशिएंट होते हैं, और बहुत काफ़ी दिन होते हैं कि जहां पे आप अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर सके। सर, कई साल तक ये तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती, और जिस तरह आपने ये कहा कि कोई एक पुलिस स्टेशन भी नहीं होगा, क्या ये कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट, क्या कोई एक ऐसी तहसील ये डिटरमिन नहीं कर सके जहां पे रोल मॉडल के तौर पे पुलिस को बताया जाता कि देखो ये फला तहसील है जिसमें उन्होंने 14 दिन में चालान मुकम्मल किया, आप भी सीखे? डू यू थिंक दे आर दैट हेल्पलेस? एक्चुअली पुलिस हमारी जो है
وہ نہ صرف یہ کہ انکمپیٹنٹ ہے, جی جی, ان کی اپنی کیپیسٹی ٹریننگ ہونے والی ہے, اور لا سے, قانون سے آگہی نہ ہونا بھی ایک علیحدہ ان کا ایشو ہے ہی ہے. لیکن یو آر ویری رائٹ, آئی ایم ود یو, کہ ایک ماڈل پولیس اسٹیشن بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ ایک تحصیل کی بات کر رہے ہیں, ضلع کی بات کر رہے ہیں, میں صرف ایک پولیس اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں. ایک پولیس اسٹیشن ماڈل بنا لیں, اس ایک ماڈل پولیس اسٹیشن کا ایک ایس ایچ او جو لا گریجویٹ بھی ہو, اور وہاں کے تفتیشی افسر جتنے کے جتنے ہیں وہ بھی لا گریجویٹس ہوں, اور ان کو ضابطۂ فوجداری آتا بھی ہو, خواہ وہ اردو میں پڑھا ہوا ہو, قانون شہادت آرڈر آتا بھی ہو, خواہ اردو میں پڑھا ہوا ہو. اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن اسٹرکٹلی 14 دن کے اندر اندر جو ہے وہ چلان جو ہے وہ پیش کروائیں. ہمیں یہ سمجھ آتی ہے, ایک سیکنڈ, دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا فائنانشیل برڈن آ جاتا ہے. کچھ بھی نہیں آئے گا, ریزلٹس تو آنے دیں بیچ میں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بات ہو گئی جہاں تک فوجداری مقدمات اور سول مقدمات. سول مقدمات میں کچھ سال پہلے اے ڈی آر, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, یعنی آپ اپنے مقدمات, یہاں پاکستان میں سب سے زیادہ لوگوں کو جن کے کیسز ہیں, کیا گریوینس ہے, عدالتوں کے ساتھ کیا گلا ہے, وہ گلا یہ ہے کہ جی دادا کیس فائل کرتا ہے, پوتا جا کے اس کا فیصلہ سنتا ہے. ویری رائٹ. اس کے لیے پھر سیکشن 89A جو ہے وہ اس میں انٹروڈیوس کیا گیا, اور انہوں نے کہا جی کہ ان اپروپریٹ کیسز سول جج صاحب کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ آربیٹریشن جو ہمارا پرانا پنچایتی نظام تھا اس کے ذریعے سے کسی تیسرے بندے کو آربیٹریٹر یا ثالث مقرر کر لیں, اور اس کے تحت آپ اس کے ذریعے سے کیس کا فیصلہ کروا لیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ سپیڈی بھی ہے اور کاسٹ افیکٹو بھی ہے. کاسٹ افیکٹو بھی ہے ساری دنیا میں. امریکہ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 97% دیئر ڈسپیوٹس وہ کورٹس کے باہر ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں. میں جسٹ فار دا جنرل انفارمیشن آف دا جنرل پبلک, ایکچولی کہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے ڈیلیویئر, وہاں پہ جو ان کی جو فارچون کمپنیز ہیں, جو ملٹی بلین کمپنیز ہیں, about 60% of those they are incorporated there. اور جو سب سے بڑی وجہ ہے beside the fact کہ وہاں پہ ٹیکسیشن جو ہے وہ بھی کم ہے, جو سب سے بڑی وجہ ہے وہاں کی چانسلری کورٹس ہیں جو کہ آربیٹریٹری کورٹس ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی. ایکچولی یہ میں امینڈمنٹ جو سول پروسیجر کوڈ میں کرنی پڑی جب یہ ملٹائی نیشنل کمپنیز میں پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ شروع کی, جی کسی بھی ملٹائی نیشنل کمپنی کا نام لیے بغیر, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, آپ کا سول جج تو اسٹے دے دیتا ہے, اور وہ اسٹے جو ہے 40 سال تک چلتا ہے. تو اس کے تحت پھر سی پی سی میں یہ امینڈمنٹ آ گئی. اب ان کا یہ کام تھا کہ وہ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن یا جو آربیٹریشن کلاز یا جو ثالثی کا لا ہے اس کو مے کی جگہ, وہاں اس وقت تو یہ ہے کہ ثواب دید ہے, دونوں پارٹیز کی مرضی مینڈیٹری کر دے. ایگزیکٹلی, یہ اس کو مینڈیٹری کر دے, اس کو لازم قرار دے دیں کہ چھوٹے جتنے بھی معاملات ہیں وہ پارٹیز جو ہیں وہ عدالتوں میں 40 سال دھکے نہیں کھائیں گی, اور وہ آربیٹریٹر کے ذریعے سے فیصلہ کر دیں. سملرلی جو ڈائیورس میٹرز ہیں, جی دے مجھے کون سی کورٹ دیتے ہیں, میں ایک ہفتے میں ڈائیورس کا فیصلہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے پھر سالوں تک اس کو بھی لٹکایا, اور ہائی کورٹ کی انسٹرکشنز ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر یہ جتنے فیملی میٹرز ہیں, جو بچے جو ہیں وہ کسٹڈی کے لیے بیچارے جو ہیں دھکے کھا رہے ہیں, اور جتنے رینٹ میٹرز ہیں, قبضہ مافیا, یہ ان کو 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے. So policy is there, implementation is not there. Who is responsible? The government. Very right, very right. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے کرنٹ لا منسٹر ہیں, انہوں نے جن کے آپ شیڈو منسٹر ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیریٹنس کے معاملات جو ہیں جو لائک 8 9 10 سال 20 دن کے اندر وہ حل ہوں گے, یہ بھی ان کے پہلے نعرے میں سے ایک نعرہ تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ انہیریٹنس کے جو معاملات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ٹریویل, لوگوں کے زندگی, ان کے مقدر, ان کا فیوچر اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اسی طرح وہ 8 9 سال کا سپین چلتا رہے گا تو کہاں گئی ان کی یہ وہ ول پار اور وہ سلوگن جو انہوں نے دیے تھے؟ کوئی چینج نہیں آ سکی الماس. بات یہ ہے کہ انہوں نے اب 2 حصوں کو بات میں تقسیم کر لیتے ہیں. جی ایک تو نئے لاز بنانا, وہ تو بڑی دور کی بات, وہ تقریری مقابلہ جات, ان کے الیکشن اوور ہو گیا, یہ ختم ہو گئے, یہ بھول گئے, ان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا ہم نے اپنی اسپیچ میں کیا کیا بات کی تھی. اور دوسری بات جو پرانے لاز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن وہ بھی زیرو ہے اور وہ بھی زیرو ہے. دس از دا نیٹ رزلٹ, جو میں نہیں کہہ رہا ہوں, جو سارے کی ساری بار کہہ رہی ہے, سارے کے سارے وکلا کہہ رہے ہیں, سارے ججز کہہ رہے ہیں, سارا میڈیا کہہ رہا ہے, اور آپ اور کچھ دنوں کے بعد دیکھیے گا لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے. لیگل اسسٹنس بل کی بھی ایک بات کی ہمارے جو منسٹر تھے, منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور خاص طور پہ خواتین اور بچے جو ہیں
गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी कि इंश्योर करे कि हम उनको लीगल असिस्टेंस जो है अच्छी और रीजनेबल प्रोवाइड करें. नथिंग हैज बीन डन ऑन दैट आल्सो. एक्चुअली सिर्फ हमें एक आदमी को अक्यूज नहीं करना चाहिए फेडरल लॉ मिनिस्टर को. फेडरल लॉ मिनिस्टर एक अकेला आदमी नहीं सर, नहीं प्लीज, मुझे ये बताएं कि फेडरल लॉ मिनिस्टर साहब वो हैं जिनके पीछे कोर्ट का एक्सपीरियंस है, अदालतों का एक्सपीरियंस है. अगर वो बात करते हैं तो उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए थी. ना करते बात, अगर उन्होंने बात की है तो वो ग्राउंड रियलिटी से भी वाकिफ है. बिल्कुल, उन्होंने बात की है तो उनको बात का पहरा देना चाहिए. लेकिन मैं तो सारी की सारी वजारत कानून और सारी की सारी गवर्नमेंट और सारी की सारी लेजिस्लेटिव बॉडी, मैं तो इन सब को जो है वो उस कटहरे में खड़ा करना चाह रहा हूं कि वो आके जवाब दे दें कि ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हुई. अच्छा, जो चेंज पाकिस्तान का नारा लगाया था वो नारे की हद तक ही रहा है. Right. इनमें और बाकी गवर्नमेंट्स में फिर क्या फर्क है? आम आदमी आज ये कहने पे मजबूर हो गया हुआ है कि कोई चेंज नहीं आई. कौन सी तब्दीली थी? कौन सा नारा था? तब्दीली आ चुकी है. किधर आ चुकी है? आप भी यहाँ रहते हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ, और तब्दीली नजर नहीं है. एक इन्होंने और भी बात की थी, आज मैं ये चाहूंगा कि आप उस पर भी अपने व्यूज हमें बताएं. विसल ब्लोअर एक्ट इन्होंने कहा था कि वो लोग चूंकि करप्शन के बारे में हम इनका 1% अब उसको देंगे, उसका नाम भी सगैर राज में रखेंगे, सारा कुछ. राइट, उस पर भी कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ. राइट. इस एक बात में सारी बातें नहीं आ सकती कि जितनी बातें इन्होंने नारे लगाए, पुराने लॉज की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, नए लॉज नहीं बन सके, जितने नारे लगाए उनमें से कोई मैच्योर नहीं हुआ. दिस इज द नेट रिजल्ट. थैंक यू वेरी मच. और नेट रिजल्ट हमने ये निकाला कि जो हमारे मिनिस्टर फॉर लॉ उन्होंने जो बातें की उस पर कुछ डिलीवर नहीं हुआ. हमारे पास एक हफ्ते का गैप है. एक हफ्ते के बाद हम फिर नफीर मलिक साहब के साथ बैठेंगे और फिर रीअसेस करेंगे, एवेल्युएट करेंगे और फिर बताएंगे हमारे मिनिस्टर साहब को कि प्लीज ये आपने करने, ये याद दहानी हमारी तरफ से आती रहेगी टिल द टाइम कि यू डू नॉट डिलीवर. थैंक यू वेरी मच.